ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দিন 15ই আগস্ট। এই দিনটি 200 বছরের পরাধীনতার অন্ধকারের জাল ছিঁড়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ভারত। এই দিনটিকে শুধুমাত্র স্বাধীনতা পাওয়ার দিন নয়, একই সঙ্গে যারা দেশের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাদের সম্মান জানানোর দিন। এই দিনটিতে স্কুল, কলেজের, পাড়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ছোট ছোট শিশুরা নাচ, গান, বক্তৃতা সমেত অনুষ্ঠানটি করে। প্রতিটি জায়গার পাশাপাশি জ্যাসেনে আজাদি আয়োজিত হয় মহেন্দ্র রয় লেনে। এই সুন্দর আয়োজনটি করেছেন হেল্পিং হ্যান্ড। সেখানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা সহ পুলিশ পদাধিকারীরা। এছাড়াও সেখানকার চেয়ারম্যান তথা ট্রাস্টিজ ব্রিজের সিং সেখানে উপস্থিত ছিলেন হেল্পিং হ্যান্ড के तरफ से सभी को जिंदा दिवस मैं शुभेच्छा देना चाहता हूं। ये सब इंडिपेंडेंस डे है, सभी को देना चाहता हूं। ये उन लोगों का प्यार है और वो लोग जानते हैं कि मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं और सबसे बड़ा धर्म मैं समझता हूं इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और डाइवर्सिटी इन यूनिटी ये इंडिया है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और लार्जेस्ट सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के त्यौहार को आराम से मना सकते हैं आज़ादी के संग। ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं होता जो सब मिल जुल के नहीं मनाते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में कभी भी डिवीज़न नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ। और ये प्रोग्राम करने का मेन कारण रहा कि जो हमारे पड़ोसी देश में हुआ है उसको देखते हुए हमने एक दिन के नोटिस में अपने मेंबर्स, अपने चीफ एडवाइज़र, अपने एडवाइज़र से हमने बात किया कि ऐसा माहौल है, हम लोगों को यूनिटी के लिए एक प्रोग्राम करना चाहिए और 15 अगस्त सबसे अच्छा समय है। तो उन लोगों ने कहा नहीं ठीक है, आप इसको लेके चलिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब गुरु लोग आए हैं, सभी धर्म के गुरु लोग आके हमें हेल्प किए हैं, अपना वक्तव्य रखे हैं। मज़हब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीज़ करते रहते हैं। और आप देखेंगे कुछ समय से, कुछ सालों से, जैसे श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, आपको नेपाल में करने का कोशिश किया, अब बांग्लादेश में कर रहे हैं। कुछ बाहरी ताकतें हैं, जैसे कि बोलूँ मैं खुल के, चाइना है, आपको ISI है, पाकिस्तान लोग हैं उसके अंदर में जुटो, जो सब चैनल कह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमें ये आज़ादी जो मिली है आज, हमें ये आज़ादी एक धर्म के लोगों ने लड़ाई नहीं किया, हर धर्मों के लोगों ने लड़ाई किया है, अपने बलिदानी दी है, अपना खून पसीना दिया है उन लोगों ने, तभी जाके देश आज़ाद हुआ। कोई कहेगा कि हमने आज़ादी दिलाई एक पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी नहीं। भारतवर्ष की आज़ादी में आप देखेंगे लाखों लाख लोग मरे, हर धर्म के लोग मरे हैं। और उन लोगों ने हमें एक चांस दिया है कि एक भारत, जो आज़ाद भारत में हम लोग का बच्चा लोग सांस ले सके। आज हम लोग को खुशी होना चाहिए और आज खुशी का दिन है और याद करने का दिन है जो लोगों ने अपना आहुति दिया है अपने प्राण के हमारे देश को आज़ादी के लिए। बंगाल में महिला सुरक्षित है, लेकिन हर जगह कुछ शैतान होते हैं जो शैतानी करते हैं। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में महिला रात को 1 बजे 2 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं। दुर्गा पूजा का समय देखिए, कोई भी ऐसे त्यौहार देखिए, हम मिलते रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ लोग हैं, मैं चाहूँगा ये लोग माने इंसान नहीं है, हैवान है, और ये हैवान ही कर सकता है, इंसानियत नहीं सिखाता ये सब काम करने के लिए। আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে চাই, আমি লিডার হলো যারা দেশকে আগে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো আর আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার, আমি মানুষকে সেবা করতে চাই, হেল্প পিপল উইদাউট এনি এক্সপেকটেশন। আমার এই মোটো আছে, যখনই আপনি এক্সপেক্ট করবেন কারো দিয়ে কিছু, আপনার দুঃখ হবে। এই জন্য কোনো এক্সপেক্ট করা দরকার নেই, মানুষকে হেল্প করে যান আর আপনার উপরওয়ালা আশীর্বাদ সবসময় থাকবে। हेल्पिंग हैंड में हमारे यहाँ पे अभी हमने नया स्टार्ट किया है, 4 महीने का पहला बैच कंप्लीट हुआ है आपका ब्यूटिशियन का। इसके पहले हम लोग सिलाई कोर्स करवाते थे, कंप्यूटर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उसके बाद आपका मेहंदी कोर्स, अभी हमने ब्यूटिशियन कोर्स शुरू किया है। और आपके संडे हम लोग बच्चे लोग को ड्राइंग सिखाते हैं ताकि उन लोगों का अपना आइडिया बढ़े, इमेजिनेशन बढ़े। और हमारे देखते हैं यहाँ पे सब बच्चे लोग अच्छे हैं, अपने दिल से अपना काम करें। और हमारा धन्यवाद है जो मेरा हेल्पिंग हैंड का टीम है, वो लोग सब डिसिप्लिन में है, हर जाति के लोग हैं यहाँ पे, हर धर्म के लोग हैं यहाँ पे, और हम लोग के बीच में कभी मतभेद नहीं हुआ धर्म के ऊपर में।
কিভাবে শুভেচ্ছা দেবেন বুঝেছি, কিভাবে শুভেচ্ছা সবাইকে দেবেন? আমি একই কথা বলতে চাইবো, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप इंसानियत को लेके चलिए, वही सब कुछ है, और इंसान ही इंसान के काम लगता है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है मेरे लिए। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ 5, 6, 7 तारीख को, उसको देखते हुए हमने अपने कमेटी के मेंबर से बात किया कि हमें अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, স্বাধীনতা দিবস সবাইকে কামনা করি ভালো যাক। আর আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যারা শহীদ হয়েছেন, যারা নিজের প্রাণ দিয়েছেন, তাদেরকে আমাকে মনে করে স্বাধীন হয়েছে আমার মনে করতে হবে। আর ওরা যে স্যাক্রিফাইস করেছে আমাদের জন্যে, আমাদের দেশের জন্য, সেটা মনে রেখে আমাদেরকে ভালোবাসা সে চলা। আমি বিশ্ব আহমেদিয়া মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীকে এই শুভ লগ্নে এই পয়গাম দিতে চাই যে সারা বিশ্ব যেন মানবতা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর মানুষ হিসাবে আমরা যেন বাঁচতে পারি এবং বাঁচার উপায় তৈরি হয়। সারা বিশ্বে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে করাল গ্রাস মানুষকে গ্রাস করতে চলেছে, যে অগ্নিশিখার আমরা আজকের তার শিকার হতে চলেছি, তার যে সঙ্গে তাতে যেন বিশ্ববাসী এর থেকে মুক্তি পায়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে সকল মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। তাই আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম মোহাম্মদ তিনি বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ্যে পয়গাম দিয়েছিলেন যে আমি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এই যুগের জন্য এসেছি, আমি দুটো কাজের। मातरम আমি चिन्मय मिशन हेल्पिंग हैंड जब डे 1 से बना तब से हम हेल्पिंग हैंड के साथ हैं, ब्रजेश छोटे भाई की तरह है। स्वाधीनता का असली मायने है कि हम हर काम में स्वाधीन रहें। स्वतंत्रता का असली मैसेज है कि हमारे हर बच्चे पढ़ाई कर सकें, हमारे हर माताओं बहनों को सुरक्षा मिल सके और उनके स्वास्थ्य संबंधी काम हो सके। हेल्पिंग हैंड इसमें हर तरफ से आगे बढ़ा है, और जैसा इसका नाम है हेल्पिंग हैंड, हम हमेशा हेल्पिंग हैंड लोगों के साथ बढ़ाते रहते हैं। अगर आप यहाँ के कार्यविधियों को भी देखें तो हम लोग हमेशा जन समूह के हेल्प के लिए, चाहे वो कोरोना में हुआ या उसके बाद भी, कभी भी जब ज़रूरत लगी, हमारे गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, माताएं हैं, उनको चिकित्सा कराने के लिए पैसा नहीं, हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। एक ही संदेश आज स्वाधीनता दिवस के दिन हम देना चाहते हैं कि आज भी इस देश में स्वाधीनता हमारी अधूरी रह गई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे बांटना चाहते हैं, और हम आज भी कुछ लोग उस खेल में शामिल हो रहे हैं। इस स्वाधीनता का असली माने तभी होगा जब हम पूरी तरह से इस तरह के भय से दूर होकर के सब एक साथ रह सकें, एक साथ निर्भय होकर के जी सकें। धन्यवाद। চাই যে হেল্পিং হ্যান্ডসের তরফ থেকে, সব মেম্বারদের তরফ থেকে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস হিসাবে সবাইকে শুভকামনা। সবাই সুন্দর করে কাটাক। আমাদের এই ৭৮ বছর যে যারা স্বাধীন করে এসছে, যাদের রক্ত দিয়ে যারা বলিদান দিয়েছে, তাদেরকে আমরা স্মরণ করছি। তাদের জন্য আমরা এরকম একটা স্বাধীন দেশে বাস করতে পারছি, তাদের ধন্যবাদ। হেল্পিং হ্যান্ডসের তরফ থেকে সবাইকে শুভকামনা। স্বাধীনতা দিবস আমরা ছোটো থেকে ভাবতাম 15ই আগস্ট কবে আসবে, যখন স্কুলে পড়তাম ভাবতাম ছুটির দিন পাওয়া গেল, কিন্তু আজকে বুঝতে পারছি এটা ছুটির দিন নয়, অন্যান্য দিনের থেকে বেশি কাজ করতে হবে যাতে সত্যি স্বাধীনতার মানেটা দেশের জনগণ উপলব্ধি করতে পারে। ধন্যবাদ। স্যার, আপনি বললেন একটু খারাপ সময় থেকে আমরা যাচ্ছি, কি খারাপ সময়, ওটা কি করে বলা? অনেক রকম কারণ আছে, সেটা তো সবসময় ওপেনলি বলা যায় না, কিন্তু আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন। নিজেদের সংযমটা বজায় রাখতে হবে, আর এইটুকুনি নিজেদের মনে প্রমাণ করতে হবে যে আজকে আমাদের বাড়ির মহিলা যদি রাত্রি 10টার পর বেরোয়, আমাকে সাথে যেতে হবে, এইটা যেন না হয়, সেই জন্য একাই তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। এটা যদি আমরা মন থেকে চাই, আপনারা মন থেকে চান, এলাকার জনগণ চান, নিশ্চয়ই হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। কোনো একা শুধু ব্রিজেশদার বা এলাকার জিনিসটা সবাইয়ের, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বন্দে মাতরম। প্রথমেই বলি যে এই 15ই আগস্ট উপলক্ষে আমাদের এই অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া উচিত যে
গতকাল যা হয়েছে আজকে আমরা অঙ্গীকার করি আগামী দিন থেকে যেন আর কোনো অন্যায় অবিচার মানুষের প্রতি না হয়, আমরা সেইভাবে নিজেদের নিয়ে চলতে পারি। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম। স্বাধীনতার অর্থ হলো স্বাধীনভাবে থাকা এবং স্বাধীনভাবে থাকতে দেওয়া। আমি সনাতন ধর্মের পক্ষ থেকে জানাই যে বিশ্ববাসীকে আমাদের ভারতবাসীকে বিশেষ করে স্বাধীনভাবে থাকতে এবং সবাইকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিতে এবং নিজেভাবে স্বাধীন থাকার, যার কারণে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। আমি একা ভালো থাকবো না, বিশ্বে বলা যে বিশ্বের সবাই ভালো থাকুক, সবাই আরোগ্য থাকুক এবং সুখী থাকুক, সবাই সুখী থাকুক, এটাই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তাই বলছি আমি আজকে স্বাধীনতা দিবসে বলছি যে সবাইকে সুখে শান্তিতে এবং হিংসা বিদ্বেষ ভুলে আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে থাকতে চাই এবং আমরা সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে চাই। আমাদের একটা মোটো আছে, সেটা ইংরেজিতে হচ্ছে উই বিলিভ দ্যাট দ্য সার্ভিস অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ দ্য সার্ভিস অফ দ্য লর্ড অফ দ্য লর্ডস। অর্থাৎ আমার পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী, সুতরাং আমরা পুজো অর্চনায় বিশ্বাস করি। কিন্তু কি সেই পূজা অর্চনা? না, সেই পূজা অর্চনা হলো যে দেশের মানুষের সেবা করাই আমাদের সবচেয়ে বড় পুজো এবং দেশের মানুষই আমাদের জীবনের ভগবান, এই আমাদের ব্রত। সুতরাং আমাদের সকলকে শান্তিতে থাকতে দিতে হবে। প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব সামাজিক স্বাধীনতা আছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে, ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতা দিবস পালনের অর্থ এই নয় যে শুধু পতাকা উত্তোলন করা আর নেতাজি কী করেছিলেন, গান্ধীজি কী করেছিলেন এই কথা বলা। স্বাধীনতার অর্থ মানে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে, সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দিন আজকে। অর্থাৎ যে মানুষ যে ধর্মে বিশ্বাস করে, যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তা যদি অন্যের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেক মানুষকে তাদেরকে শান্তিভাবে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দিন এই স্বাধীনতা দিবস। আমি এটাই মনে করি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 24/7 টিভি। মুহূর্তের খবর হাতের মুঠোয়।